बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप फैज़ान रिजवी न्यूज़ देख रहे हैं। आज हफ्ता 22 मार्च है और हम बात कर रहे हैं मशरिक़ वस्ता, गज़ा और यमन की सूरत हाल। आपको मालूम है कि ये दो मज़ाहमती फ्रंट्स ऐसे हैं जो आज भी बातिल के ख़िलाफ़ इस तरह से डट कर खड़े हैं कि अगर तमाम मुसलमान इसी हौसले, इसी हिम्मत, इसी ईमानी जज्बे या फिर इसी जज्बे जहाद के तहत इन सहूनियों के या अमेरिका के ख़िलाफ़ खड़े होते तो इनकी ये कुछ करने की हिम्मत ना होती जो कुछ ये गज़ा की पट्टी के अंदर गज़ा के मासूम फ़लस्तीनियों के साथ कर रहे हैं। लेकिन बदकिस्मती की बात है कि मज़ीद भी फ्रंट्स ओपन हुए थे सहूनियों के ख़िलाफ़, आपको मालूम है। लेकिन उन फ्रंट्स को बंद करने में या फिर उस मज़ाहमत को रोकने में अमेरिका और सहूनियों के साथ अपने ही अरब कंट्रीज़ का भी बहुत ज़्यादा किरदार रहा, अपने ही मुसलमान ममालिक का भी बहुत ज़्यादा किरदार रहा। ईरान के मिसाइल्स रोकने से लेकर लबनान और शाम के अंदर क्या कुछ हुआ, तो एक कहानी किसी से ढकी छुपी नहीं है कि इन्होंने मुजाहिदीन के मिसाइल्स रोकने में भी सहूनियों की और अमेरिका की मुआवनत की। ये जो अरब कंट्रीज़ हैं, मिस्र और उर्दन जैसे, और आज ये सहूनियों के मिसाइल्स रोकने में इस तरह से आगे बढ़ कर इनकी जानिब से कोई भी नहीं आ रहा। और सहूनियों की जानिब से मैं आपको बता दूं कि बमबारी गज़ा की पट्टी के अंदर जारी है। और जब से इन्होंने ये जंग बंदी मुआहिदा तोड़ा तब से लेकर आज तक 611 मासूम फ़लस्तीनी, मज़ीद मासूम फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं और इन 611 में से 200 मासूम बच्चे भी हैं। लेकिन इनकी जानिब से बमबारी नहीं रुकी बल्कि इवैक्यूएशन के अहकामात भी गज़ा के मासूम फ़लस्तीनी जो एक साल के बाद आपको मालूम है कि नॉर्थ गज़ा वापस लौटे थे, तो उनको फिर से राफा की साइड पर जाने के ऑर्डर्स जो हैं वो इन सहूनियों की जानिब से मौसूल होना स्टार्ट हो गए हैं। और इनके ऑफिशियल्स ने ये बयान जारी किया कि जब तक हमास की जानिब से जंग बंदी मुआहिदे पर अमल दरामद करते हुए तमाम के तमाम कैदियों को रिहा नहीं कर दिया जाता, तब तक हमारी ये बमबारी भी जारी रहेगी और हम गज़ा की पट्टी पर कब्जा भी कर सकते हैं। अब आपने सुना कि इन्होंने ये कहा कि जब तक जंग बंदी मुआहिदे पर अमल दरामद करते हुए। अब मीडिएटर्स ने अपनी ज़बान तालू से चिपका ली है और इनकी हिम्मत नहीं हो रही ये रियलिटी पूरी दुनिया को बताने की कि दूसरे मरहले में, जंग बंदी के दूसरे मरहले में हमास की जमात दाखिल होने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार थी। लेकिन ये सहूनी ही थे जो दूसरे मरहले के अंदर दाखिल नहीं हुए। तो ये कतर की जानिब से, मीडिएटर की जानिब से ये खुलकर रियलिटी पूरी दुनिया को नहीं बताई जा रही। और आप देख रहे होंगे इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर डिफरेंट किस्म की रिपोर्टिंग है और ये भी कहा जा रहा है इंटरनेशनल मीडिया भरा पड़ा है कि जी हमास ने जंग बंदी मुआहिदे की खिलाफ वर्जी की। हालांकि रियलिटी ये है कि ये सहूनी जंग बंदी के दूसरे मरहले के अंदर दाखिल नहीं हुए। और ये रियलिटी में आपको बता दूं कि शिन बेट जो इन्हीं की एक इंटेलिजेंस इदारा है, शिन बेट के चीफ ने ये रियलिटी पूरी दुनिया को बता दी। जो रियलिटी बताने की हिम्मत इन कतरियों में नहीं है वो इन्हीं के ऑफिशियल ने, चीफ ने ये बता दिया कि नेतन्याहू जंग बंदी के दूसरे मरहले के अंदर दाखिल नहीं हुआ और जंग बंदी में नेतन्याहू की जानिब से रोड़े अटकाए गए। और मुझे भी, जो शिन बेट का चीफ है, मैं आपको बता दूं कि नेगोशिएटिंग टीम का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन नेतन्याहू ने इसको टीम से भी निकाल दिया और इसको ओहदे से भी हटा दिया नेतन्याहू ने। जब ये रियलिटी इसने पूरी दुनिया को बताई, जो शिन बेट का चीफ है, जो इनका इंटेलिजेंस चीफ है, इसने जब ये रियलिटी बताई तो नेतन्याहू ने इसको ओहदे से हटा दिया। और अब हाई कोर्ट ने, इसराइल के हाई कोर्ट ने नेतन्याहू के इस फैसले को बहरहाल रोक तो दिया है, लेकिन नेतन्याहू की काबीना की जानिब से, नेतन्याहू की जो फार राइट वुज़रा हैं उनकी जानिब से हाई कोर्ट के खिलाफ भी बहुत ज़्यादा आवाज़ें बुलंद की जा रही हैं कि आप कोई नहीं होती, या अदालत कोई नहीं होती कि गवर्नमेंट के मामलात के अंदर ये दखल दे। और हम गज़ा की पट्टी के अंदर कब्जा भी करेंगे और ये बमबारी भी जारी रखेंगे और तब तक जारी रखेंगे जब तक तमाम के तमाम कैदियों को हमास की जानिब से रिहा नहीं कर दिया जाता। ये जो टोन है नेतन्याहू की या नेतन्याहू के ऑफिशियल्स की, इसकी दो वजूहात हैं। पहली वजह तो डोनाल्ड ट्रंप, जिस तरह के इसने गज़ा मंसूबे शेयर किए, जिस तरह की इसने शह दी सहूनियों को, और इस हमले से कबल ये जो जंग बंदी तोड़ी और गज़ा की पट्टी के अंदर इन्होंने फिर से जंग का आगाज़ किया, तो इसका अप्रूवल भी डोनाल्ड ट्रंप ने ही दिया था इन सहूनियों को। और वो अप्रूवल लेने के बाद इन्होंने गज़ा की पट्टी के अंदर इस नस्ल कुशी का आगाज़ किया है ताकि हमास की जानिब से कैदियों को, तमाम के तमाम कैदियों को रिहा कर दिया जाए। लेकिन मैं आपको बता दूं कि सलाम है मुजाहिदीन के हौसलों को, सलाम है मुजाहिदीन की ईमान की ताकत को, कि मुजाहिदीन की जानिब से मैं आपको बता दूं कि 3 मरतबा
غزہ کی پٹی سے راکٹس فائر کیے گئے، تل اویو کی جانب راکٹس فائر کیے گئے، جن کو بہرحال ان صہیونیوں نے مار گرایا، ان کی آئرن ڈوم نے مار گرایا، لیکن خون کے آخری قطرے تک مجاہدین نے قسم کھائی ہے سرزمین فلسطین کی، بیت المقدس کی حرمت کی حفاظت کے لیے۔ یہ خون کے آخری قطرے تک جو حماس کے مجاہدین ہیں وہ کھڑے ہوئے ہیں اس بیت المقدس کی حفاظت کے لیے۔ میں آپ کو بتا دوں کہ جس بیت المقدس میں گزشتہ روز جمعہ رمضان المبارک اور فلسطینیوں کو بیت المقدس میں جانے کی اجازت نہیں دی گئی اور ان کے آگے رکاوٹیں کھڑی کی گئی صہیونیوں کی جانب سے، اور ان رکاوٹوں کو عبور کرتے ہوئے یہ جو معصوم فلسطینی ہیں یہ بیت المقدس کے اندر پہنچے بھی، نماز بھی ادا کی، وہاں پر افطار بھی ان کی جانب سے کیا گیا، اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کی گئی کہ مسلمانوں کو اتنی ہمت، اتنا حوصلہ اور اتنی طاقت دے کہ مسلمان صہیونیوں کے خلاف، فلسطینیوں کے حق میں اور بیت المقدس کی حفاظت کے لیے اٹھ کھڑے ہوں۔ اب مسلمانوں کو تو پتہ نہیں کب غیرت آئے گی اور کتنے مظالم مسلمان دیکھیں گے، جس کے بعد یہ مذمتی اعلامیوں سے آگے نکلیں گے۔ ابھی تک تو ترکیہ کے سلطان کی جانب سے بھی اور دیگر مسلمان ممالک کی جانب سے بھی صرف مذمتی اعلامیے ہی جاری کیے جا رہے ہیں۔ صرف ایک یمن، میں آپ کو بتا دوں کہ یمن کی جانب سے نہ صرف امریکہ کے بیٹل شپ پر بلکہ اسرائیل پر بھی 2 میزائل حملے یمن کے رپورٹ ہوئے ہیں، جس میں سے ایک کو مار گرانے کا دعویٰ صہیونیوں کی جانب سے سامنے آیا، لیکن دوسرا دعویٰ جو ہے وہ ویڈیو ثبوت جس طرح کی گردش کر رہے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر، تو دوسرا دعویٰ تو ان کا غلط ثابت ہوا، یعنی کہ ایک میزائل جو حوثی مجاہدین کا ہے اس نے تل اویو کو ہٹ بھی کیا امریکہ کی اور ڈونلڈ ٹرمپ کی وارننگز کے باوجود۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے کس طرح کی وارننگ سامنے آ رہی ہیں، نہ صرف وارننگز بلکہ میں آپ کو بتا دوں کہ ابھی بھی یمن کے اندر جو امریکہ کا سو کالڈ، امریکہ نے کہا تھا کہ ڈیسائسو آپریشن، وہ ابھی بھی یمن کے اندر جاری ہے۔ 50 سے زیادہ شہادتیں یمن کے اندر رپورٹ ہو چکی ہیں، اور صہیونیوں کی جانب سے یہ کہا گیا امریکہ کو کہ ہم معاونت کرنے کے لیے تیار ہیں یمن کے اندر اس ڈیسائسو آپریشن میں، لیکن امریکہ نے صہیونیوں کو یہ کہا کہ یمن کو مجھے ٹیکل کرنے دو، نہ صرف یمن بلکہ ایران کو بھی وارن کیا گیا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے کہ اگر یمن کی جانب سے یہ حرکتیں بند نہ ہوئیں، یہ حملے بند نہ ہوئے ریڈ سی کے اندر، تو پھر ایران کو ذمہ دار ٹھہرا کر ایران کے خلاف بھی ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے کہا گیا کہ کارروائی ہماری جانب سے کی جا سکتی ہے۔ جو ایران کے سپریم لیڈر ہیں آیت اللہ علی خامنائی، انہوں نے تو پہلے ایک تو یہ کہا کہ جو پراکسیز ہیں وہ بنانے کی ایران کو ضرورت نہیں ہے، ایران خود ہی اتنا زیادہ پاورفل ہے، اور یمن کے جو حوثی مجاہدین ہیں وہ اپنے فیصلے خود لینے کا اختیار ان کے پاس ہے۔ اور پھر آیت اللہ علی خامنائی نے امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو مخاطب کرتے ہوئے یہ کہا کہ اگر ایران پر حملہ کرنے کی غلطی کی تو پھر خمیازہ امریکہ کو بھی اور صہیونیوں کو بھی بھگتنا پڑے گا۔ میں آپ کو بتا دوں کہ امریکہ کی جانب سے جو خط لکھا گیا ہے آیت اللہ علی خامنائی کو، تو اس خط میں 2 مہینے کی مہلت دی گئی ہے ایران کو کہ ایران نیوکلیئر ڈیل، نئی نیوکلیئر ڈیل سائن کر لے امریکہ کے ساتھ، یا پھر امریکہ اور صہیونی جو ہیں ان کا اینڈ گول آپ کو معلوم ہے کہ ایران ہی ہے۔ ایران کے خلاف یہ کارروائی آج نہیں تو کل یہ کارروائی جو ہے وہ ایران کے خلاف بھی ہوگی، اور میرے خیال میں ایران کو اس کارروائی سے قبل، جس کا ہنٹ فرانس کی جانب سے بھی دیا گیا، اپنے شہریوں کو امیڈیٹلی ایران سے نکلنے کی ہدایات جاری کی گئی ہیں فرانس کی جانب سے۔ تو اس کا صاف مطلب یہی ہے، ایک تو فرانس یہ سمجھتا ہے کہ فرانس کے شہریوں کو بہت زیادہ خطرہ ہے ایران کے اندر، اور دوسری وجہ جو امیڈیٹلی فرانس کی جانب سے اس طرح کے احکامات جاری کیے گئے تو اس کی وجہ صاف ہے کہ ایران کو خطرہ تو ہے امریکہ سے بھی اور صہیونیوں سے بھی۔ تو اس خطرے کو امپلیمنٹ کیے جانے سے قبل صہیونیوں کے خلاف اپنی کارروائیوں کا آغاز ایران کو کر دینا چاہیے، کیونکہ صہیونیوں کی جانب سے جس طرح کی پروپیگنڈا ویڈیوز جاری کی جا رہی ہیں، نوروز کے موقع پر بھی جو صہیونی وزیر اعظم ہے اس نے اسی طرح کا ویڈیو پیغام جاری کیا، جس طرح کا ویڈیو پیغام آپ کو معلوم ہے کہ اس کی جانب سے اکثر ایرانیوں کو مخاطب کر کے اس کی جانب سے جاری کیا جاتا ہے، تاکہ ایران کے جو انٹرنل معاملات ہیں اس کے اندر اس طرح کا کیوس، اس طرح کی بد امنی، اس طرح کی گورنمنٹ کے خلاف جو ہے یا پھر خامنائی رجیم کے خلاف ایرانیوں کو بھڑکانے کی اس کی جانب سے کوشش کی گئی۔ پھر انٹیلیجنس اکٹھی کی جاتی ہے ان کی جانب سے، کیا لبنان، کیا شام، کیا ایران کے اندر بھی انٹیلیجنس کا تو بہت بڑا فیلئر ہے، اور اس کی وجہ مسلمانوں کے آپسی اختلافات ہیں کہ یہاں پر میں آپ کو بتا دوں کہ متحدہ عرب امارات جو ہے وہ اس وقت کے اندر
अमेरिका के साथ 1.4 ट्रिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट का वादा अमेरिका के साथ मुत्तहिदा अरब अमारात ने किया। इस वक्त के अंदर के जब इन्हें ताल्लुकात तोड़ देने चाहिए थे अमेरिका और इसराइल के साथ, तो उस वक्त में इनकी जानिब से ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत करने की कोशिशें और काविशें जो हैं वो अरब कंट्रीज़ करते हुए नज़र आ रहे हैं। यानी कि मुसलमानों के अंदर जो डिवीज़न है उसका फ़ायदा ये सहूनी भी और अमेरिका भी उठाते हुए नज़र आ रहे हैं। और मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप की ये कोशिश है कि ईरान को बातचीत की टेबल पर बिठाया जाए और ना सिर्फ न्यूक्लियर डील बल्कि तमाम के तमाम जो मामलात हैं वो ईरान के साथ तय किए जाएं। और हो सकता है कि मंडे को जो रशिया के साथ मुलाकात है या फिर रशिया के साथ जो सऊदी अरेबिया के अंदर बैठकें चल रही हैं अमेरिका की, तो वहाँ पर रशिया इन मामलात को उठाने या फिर ईरान को बातचीत की टेबल पर बिठाने के लिए किरदार अदा कर सकता है। उसके अलावा और कोई मुझे रास्ता नहीं नज़र आ रहा। जिस तरह की मुसलमानों के अंदर डिवीज़न है, तो गज़ा के अंदर के मज़ालिम या फिर यमन के ख़िलाफ़ ये जो डिसाइसिव ऑपरेशन है अमेरिका का, हो सकता है कि तब तक ना रुके जब तक सऊदी बैक्ड गवर्नमेंट को, यमन के अंदर जो सऊदी बैक्ड गवर्नमेंट है उसको वो वाला आइडिया ना आ जाए जो आइडिया टर्किश बैक्ड गवर्नमेंट को शाम के अंदर जो आइडिया आया था। तो तब तक ये यमन के अंदर ऑपरेशन या फिर गज़ा के अंदर ये जंग नहीं रुकेगी जब तक ईरान बातचीत की टेबल पर नहीं बैठ जाता या फिर रशिया ईरान को बातचीत की टेबल पर नहीं बिठा देता। नज़र रखेंगे, आपको अपडेट्स देता रहूँगा। दुआ करते रहें गज़ा के मासूम फ़लस्तीनियों के लिए, मुसलमानों के लिए बहुत सारी दुआएं। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।